Bulig pre. Laki pre. What up guys? Fishing kami ngayon ni paring Arnold. Yeah, let's go. Akyaters. Sana may gataw. Anis. Guys, andito na kami sa taas ng puno. Waiting kami ng gataw. Sana meron. Yan guys, oh. Nag-aaunan, oh. Wow. Dami yan. Ito. Yan, dami. So ayun guys, sa kabila si paring Arnold natin. May pinutukan siya doon. Dali. Wala ata pre. Ayun. Galing. Sapol. Yeah. Kidkirin mo. Sayang hindi ko na video yung ano. Ayun. Panis. Galing. Ha? Pwede na. Ano yan, tunay? Galing ah. Panis. Lagyan mo na sa bangka. Ah, dito. Panis. Sana hindi ka na video yung pagputok. Solid. Panser ah. Paring Arnold natin. Yun yung huli oh. Panis. Ayos na, dalag. Good size. Panis. Yun yung shooter natin ah. So guys, first catch natin. Lapit ni paring Arnold ah. Dito yung tama. Yan sa buntot. Gawing buntot pero dali. Yan tagus dun. Solid. Ansera. Meron? Tara guys, lipat ulit kami ng spot. Pero nakaisa na kami oh. Snakehead. Panis. Di na nasira. Lipat kami ng bagong spot. Doon daw sa may akasya na yan. Trippings. Amis. Guys, nandito na kami sa bagong spot. Akit mo na ulit. Tagas yung bala natin. Pwede na yan. Kasing laki na nakabaril mo yan. Ayun. Mataas. Mataas. Hindi lumaban eh. Ayun oh. Baka nga nabungi yung bala eh. Sementado yun. Ayun lang oh. Ayun oh. Ayun oh. Kita nyo ba guys? Ayun oh. Sayang, di tinamaan. Wala na pre. Native pa naman. Gagataw yung gagataw. Relax lang, relax. Sayang. Kapal ng isda guys oh. Ito sila sa daanan. Dami ah. Solid. Yan na, maliliit pa. Ayan, go. Yun, gagi. Sapol kaya. Yun. Gasti, tinamaan. Ano kaya yan? Sana tagus, pre. Yun guys. Nadali. Ano kaya yan? Mukhang bulig eh, no? Uy, laki yata. Pag-uri mo, hindi. Pare, safety mo na. Nandiyan pa ba? Wala na ata eh. Tama eh. Ha? Teka, sige. Bulig pre. Laki pre. Gagi. Solid gagi. Panis. Laki. Ito sa ulo. Ay, oo. Sapol
sapul na sapul din eh. Galing, pre! Tagus, solid. Laki! Pwede na to! Ayaw mo ba? Solid! Panis! So what up guys? Bumalik kami sa unang piyesta namin. Ito na yung huli namin guys, nakadalawa na oh. Labas yung muso guys oh. Tayo muna, nakadiretso, mamaya na ito magilid. Ayan o, kita nyo ba guys ang umunguso? Ayan pre, pasok mo pre yung bala. Ay, nabumbog tuloy. Pasok mo yung bala sa bunganga niya. Tatamaan to eh. Sige, go. Huwag ka na tumingin sa iba. Saan ba? Ayan o. Ayan, sa may gawin dulo. Sa may kahoy. Pang, mababa ata pre. Mababa pa. Nalaman. Pag umila. Dali. Dali! Dali ba? Oo nga, dali. Yan, dali. Alis. Kanina ko pa na mainit mata ko dyan eh. Headshot ata guys. Lupit. Yeah. Ay. Wala, nag-blurred. Yeah. Dali. Walang awa. Hindi mo na pinalaki ng kuwan. Yeah! Anis, native yan, man. Pwede na. Anis. Headshot pa. Ito, sa uso nga, pre! Pre, sa uso nga, pre! Sa buwan. Anis! Sa uso! Ay, nas lupit.